Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine stepping into a glass-walled boardroom. The air conditioning is just, a quiet hum. The mahogany table is perfectly polished, and the stakes in the room are just incredibly heavy. Oh, absolutely. The tension in those spaces is palpable. Right, and there's exactly one corner office available. The financial prize attached to it is, it's staggering. It is a career-defining amount of money. And every single one of your colleagues is watching you decide whether to throw your hat in the ring. Yeah, but here's the catch, and it's a massive one. Yeah. You have absolutely no idea how talented the other candidates are. You are flying completely blind. Which makes it such a wild scenario to navigate. So do you step forward into the spotlight and publicly declare your intention to take that top spot, or do you hold back? It is the ultimate psychological and economic tightrope. I mean, this scenario plays out in almost every high-stakes corporate environment, from Wall Street banks to Silicon Valley tech firms. We tend to operate under the assumption that the person who steps forward in that boardroom is obviously the most qualified. But the reality of who actually raises their hand when the prize is intensely concentrated and the audience is watching is far more complex than simple merit. We are looking at a rigorously peer-reviewed article today that dissects this exact tension. It was published in the prestigious Accounting, Organizations, and Society journal. Which, for anyone charting their academic path, is an FT50 listed journal. So it's a very big deal. Oh, definitely. And the paper is titled, Do Big Prizes Attract Talent or Big Heads? The Role of Prize Concentration, Relative Skill Information, and Narcissism in Public and Private Tournament Choice. Quite a mouthful, but it sets up exactly what we're looking at. Yeah, and it's authored by Brian D. Knox and Matthew A. Stallings from Boise State University, along with Thomas C. Omer from the University of Nebraska. It sits right at the intersection of economic theory and human psychology, basically looking at how the design of a reward system actively changes the personality types that apply for it. Before we break down the mechanics of their experiment, I do want to quickly address the rhythm of our own schedule, especially since so many of you listening are navigating these academic and professional waters yourselves. Yeah, it's an important update. So, starting from March 2026, we actually transitioned into a weekly experience. We're bringing you our discussions every Sunday and Monday now. Sundays are when we look at classic papers or book reviews. Right, while Mondays keep the focus squarely on publications from top-tier peer-reviewed journals, just like today's paper. We love our loyal subscribers, and we sincerely thank you for supporting this initiative. And we should also clarify why we deliberately limit our releases to just those 2 days. Yeah, the environmental impacts. Exactly. AI-assisted productions have a pretty heavy footprint on nature and the climate. There's considerable water intake required by back-end data centers to process all of this. So limiting our weekly release is our direct way to give back to climate change initiatives. It allows us to maintain the intimate richness of our discussions without, ignoring our environmental responsibility. And speaking of resources for navigating the academic space, the Academy of Management SIM Division, that is social issues in management, has quietly started a really cool new monthly initiative called AOM SIM-Bytes. Which officially launches in June 2026. Right. These are real-styled short videos created by senior scholars and faculty members from the management community. They are designed specifically to help early career scholars and PhD students find their footing. Love that format. And the very first YouTube short features Professor Ed Freeman, who is widely recognized as the father of stakeholder capitalism. It's an incredible resource, and this initiative is actually being spearheaded by the SIM Curriculum Development Committee. Which is really special for us because our very own show producer, who is a member of this committee, has been actively volunteering for the past year. They've been planning the content design and editing the AOM SIM-Bytes initiative. It's been a lot of work. The whole project is the brainchild of Professor Sheldine Simula from Trent University in Ontario. And it is now being executed forward by the committee chair, Professor Jennifer Griffin from Loyola University in Chicago. The link to AOM SIM-Bytes is right in the show notes. We also urge you to make time to read today's thoughtfully crafted article, which is linked there too. Okay, so let's lay the groundwork for this paper. Let's frame this as a soothing, jargon-free guide for someone completely new to academic research who is just about to start their own journey. Sure. At its core, the authors are looking at what economists call incentive tournaments.
A tournament is really just any workplace competition for a limited resource. Like a raise, a bonus, or, that corner office we mentioned. Exactly. The fundamental question is, if a company creates a massive, highly concentrated prize that only one person can win, does it attract the most skilled workers? Or does it just attract the most narcissistic ones? I struggle to see why this is even a question. The baseline assumption of capitalism is that the best people go where the most money is. Yeah, it's the conventional wisdom, yeah. So if there's $1 million prize on the table, the top talent is obviously going to show up to claim it. And that assumption is actually the foundation of economic sorting theory. In traditional economics, people are assumed to act rationally. Right. If you are highly talented, you naturally self-select into tournaments with the biggest prizes because, you have a high probability of winning. Economics calls this normal sorting. Talent follows the money. Right. Okay, let's unpack this. If I am an Olympic-level swimmer, picking a lane in a pool, and I know I'm an Olympic swimmer, I'm going to pick the lane with the $1 million prize. I'm not going to swim in the kiddie pool for a $10 gift card. Exactly. But you have to consider the variance. What if the prize is so heavily concentrated that it attracts every other Olympic swimmer in the world? Oh, so the field gets crowded. Right, and only the first place finisher gets a dime. The paper explores this through the concept of reverse sorting. When all the money goes to just one winner, rather than being spread out amongst several top performers, the competition becomes fiercely intense. So the highly skilled people do the math. Yes. They realize their probability of winning has dropped significantly because the environment is saturated with sharks. A single mistake, like a bad day, a twisted ankle, a subjective judge, means they get 0. Wow. So rationally, many of these highly skilled individuals actually back out. They prefer to enter a tournament with a smaller but much safer payout. I push back on the idea that highly competent people are that easily intimidated, though. Yeah. I mean, a true top performer usually backs their own ability, even in a crowded field. Mm-hmm. Are they really walking away just because the math gets slightly riskier? It isn't about intimidation, it's about risk-adjusted returns. Think about it. If you have a 90% chance of winning a $50,000 bonus versus a 10% chance of winning a $100,000 bonus, the rational economic choice is the safer bet. Okay, when you put it like that, it makes sense. Extreme prize concentration forces smart people to calculate risk accurately. But here is the critical caveat. This entire theory assumes that you actually know how good you are compared to everyone else. It assumes reliable relative skill information. Which brings us back to the boredom we started with. In reality, you rarely know exactly how your skills stack up. Performance reviews are incredibly noisy, skills are subjective, and you might be competing against someone from a totally different department. You were basically guessing. Right. The corporate world is full of that noise. So how did the researchers actually test this dynamic in a controlled environment without all that mess? They designed a really elegant laboratory experiment with 241 undergraduate students. They had them perform a 2-minute word decoding task. Okay, something that requires focus and cognitive skill. Exactly. And most importantly, it creates a clear, objective performance score for every single participant. So to understand the architecture of this experiment, we have to look at the 3 levers the researchers manipulated. This is what's called a 2x2x2 design. Right, which, for anyone new to experimental methodology, a 2x2x2 design just means there are 3 distinct variables being tested, and each variable has 2 possible settings. Think of it like a soundboard with 3 switches, creating 8 possible environments. So the first switch they flipped was relative skill information. Yes. Half the participants were given a graph showing exactly how their practice score compared to the rest of the room. They knew their rank. While the other half were left completely in the dark. Precisely. The second switch was privacy. Participants had to choose which tournament structure they wanted to enter. Half of them made this choice privately, clicking a button on a computer screen where no one else knew what they selected. And the other half? They had to make a public choice. They physically had to stand up in the room in front of all their peers and announce their selection. Oh, wow. Here's where it gets really interesting. It's the difference between taking a quiet office exam where no one knows your score versus a reality TV show where you have to declare you're the best in front of a live audience. It introduces immense social pressure and the desire to project an image to your peers. It introduces social signaling, which becomes very crucial later. And the third switch? Prize concentration.
Participants were placed in 10-person groups and asked to choose between two tournament structures. In the low concentration condition, the prize money was spread out. Meaning, you could choose a safe tournament where all 10 players get $10, or a slightly riskier one where the top 5 players get $20. Right. But when they flipped the switch to high concentration, the tension spiked. The safe option was the top 2 players get $50. And the high-risk, high-reward option. Only the top 1 player gets $100. Winner takes all. Okay, so we have participants who either know their skill or don't, who choose publicly or privately, looking at either a spread-out prize or a highly concentrated one. What happened? Under Hypothesis 1, they looked at the baseline. When the participants knew their relative skill, they acted exactly as economic theory predicts. The highly skilled players looked at the low concentration prizes and chose the $20 tournament because they knew they were in the top 5. That's normal sorting. Exactly. But when the prize was $100 for just one winner... the highly skilled players engaged in reverse sorting. Yes. They looked at the intense competition for that single top spot, calculated the risk-adjusted return, realized the odds were too dangerous, and opted for the safer tournament. So when people have accurate feedback, even a massive prize won't trick a smart person into taking a bad bet. Correct. But let's turn off the information switch. Let's look at the participants who are flying blind. They have absolutely no idea if they were the fastest decoder in the room or the slowest. And they have to physically stand up and announce their choice to the room. This is where the researchers introduced the concept of subclinical grandiose narcissism. They had all participants take a specialized psychological assessment to measure this trait. We need to be careful with terms here, though. Yeah. This isn't about clinical narcissistic personality disorder, right? No, not at all. Subclinical grandiose narcissism is a personality trait present in the general population. In a workplace context, it manifests as extreme overconfidence, an inflated sense of self-importance, a strong sense of entitlement, And a deep, driving need for external validation and admiration. You are describing traits that a lot of corporate cultures actually reward. We often confuse this kind of grandiosity with leadership potential or high self-esteem. It's a common mistake, but there is a vital distinction between self-esteem and grandiose narcissism. True self-esteem is grounded in actual capability and past achievements. It is quiet. While grandiose narcissism is a defensive overcompensation. It is loud because it relies entirely on other people believing the projection. Exactly. So when the objective data is removed and the spotlight is turned on, skill-based sorting completely disintegrates. Really? Yeah. The highly skilled people no longer reliably choose the high prize because they don't know they're highly skilled. Instead, individuals with high narcissism scores aggressively flock to the highly concentrated $100 prize. They eagerly stand up in front of the room to claim they are going for the gold. But why are they so willing to take that risk when they have no evidence they can win? It is a potent combination of overconfidence and social signaling. Because they lack accurate data to anchor their reality, their natural grandiosity fills a void. They genuinely but mistakenly believe they are the best in the room. And because the choice is public, they crave the validation that comes from being seen as a high roller. Exactly. Standing up for the $100 prize sends a clear social signal. I am elite. The act of choosing the tournament becomes a performance of competence, substituting for actual competence. Wait, so what does this all mean for their success? If someone has the sheer audacity to stand up in a room of peers and declare they are taking the winner-take-all prize, do they have the skills to back it up? Do they actually win? The data is unequivocal on this, no. The researchers found that narcissism actually had a negative correlation with actual skill scores. Oh, wow. So the individuals standing up the tallest, making the loudest declarations, were often the least equipped to succeed. Yes. Entering these public high-prize tournaments while possessing high narcissistic traits was statistically associated with a lower likelihood of winning. That is a staggering disconnect. They are lured in by the glow of the prize and the attention of the crowd, but they are statistically the worst people for the job. The tournament design, when lacking transparency and operating in a public sphere, failed entirely to filter for talent. It functioned primarily as a magnet for inflated egos. How do you fix a system like that?
If human nature dictates that overconfidence rushes in where data is lacking, what is the mechanism to correct it? The researchers found a very specific cure for hypothesis 3. They found that when they took those exact same highly narcissistic individuals and provided them with accurate information about their relative skill. Like when they show them the graph of where they actually ranked in the room. Yes, exactly. When they did that, the narcissism effect vanished. It forces reality onto the ego. Think of a casual golfer who boasts about being scratch right up until they actually have to submit their official handicap score to a tournament committee. That's a perfect analogy. The objective data constrains their overconfidence. The narcissist's core drive is social validation. When confronted with hard, undeniable data that they are only average, they can no longer easily justify taking the high-risk bet. More importantly, the social signal of standing up loses its value. If you stand up and declare you are the best, but the data clearly shows you are not, you don't look elite. You look foolish. And the threat of public failure overrides the desire for public grandstanding, forcing them to act more rationally. Let's extract the key takeaways here, whether you are building a career in academia or navigating a corporate hierarchy. On the academic side, this study is a masterclass in interdisciplinary research. It brilliantly bridges economic theory, which focuses on external incentives, with psychological theory, which focuses on internal traits. It proves that upstream experimental design choices, like how much information you provide or how public a choice is, dictate the downstream selection outcomes. You cannot study economic incentives without understanding the psychological environment in which they are offered. Absolutely not. And on the practitioner side, the corporate lesson is glaring. Imagine a company designing a high-stakes promotion. They throw an enormous salary at a new vice president role. They make the application process highly visible to the whole company. But they fail to give their employees transparent, objective, relative feedback on their day-to-day performance. That company thinks they are designing a tournament to find their most elite performer. In reality, they are inadvertently creating a system perfectly calibrated to attract narcissists. Because the highly skilled, quietly competent employees will calculate the odds, see the chaotic, subjective competition, and reverse sort. They will step away. Meanwhile, the overconfident candidates will eagerly step into the spotlight, despite being statistically less likely to possess the actual skill required. So to fix it, executives need to provide clear, undeniable performance benchmarks, give people the data on where they stand. But I want to take this out of the corporate boardroom for a minute and look at an environment where objective data is almost impossible to find: the startup ecosystem and venture capital. Oh, wow, yeah. That is an entirely different landscape of risk. Think about a founder pitching a venture capital firm. It is the ultimate winner-take-all tournament. The prize concentration is absurdly high, millions of dollars in funding for a fraction of the companies that pitch. And the process is highly public within the tech community. Right. But crucially, because they are building something brand new, there is absolutely zero objective historical data on their relative skill. There is no graph showing where they rank. They are flying completely blind, operating purely on projections and confidence. So if the findings of this paper hold true, a VC pitch room is the ultimate magnet for subclinical grandiose narcissism. It really is. The quietly competent founders who realistically calculate the immense risk of failure might self-select out of the startup game entirely, opting for a safe corporate salary. Meanwhile, the individuals willing to stand up and publicly declare they are going to build a billion-dollar unicorn are driven by social signaling and overconfidence. It raises a vital question about resource allocation for future research. Right. Are venture capitalists actually funding the most viable ideas and the most competent operators? Or has the structure of the venture tournament inherently skewed the applicant pool toward those with the highest need for external validation? That's a great question. Are there any other curious questions you think new scholars should consider exploring? I gently pose this. How does remote work alter this social signaling? If a public choice is just a digital announcement on Slack rather than physically standing up in a room, does the narcissism effect change? Oh, that's fascinating. Or what alternative institutional features or feedback methods might neutralize personality biases in hiring? Exactly. The implications are vast. It leaves us with a quiet, lingering thought to mull over the next time you see a charismatic founder on the cover of a magazine promising to change the world. If the most hyper-competitive corporate environments naturally drive away the quietly competent and attract the loudly overconfident,
Are our traditional ladders to success actually designed to find the best leaders? Or simply those most desperate to be seen at the top? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ধরুন একটি বহুজাতিক কোম্পানির সিইও পদ থেকে কেউ হঠাৎ ইস্তফা দিয়েছেন, তো এখন সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য কোম্পানির ভেতর থেকে দুজন ব্যক্তি লড়াই করছেন। আর পদটির সাথে তো বিশাল অঙ্কের বোনাস আর কোম্পানির শেয়ার জড়িয়ে আছে, তাই না? একদম, সাথে আকাশ ছোঁয়া সম্মান তো আছেই। তো এই দুজনের মধ্যে প্রথমজন হলেন অত্যন্ত দক্ষ, মানে গত 10 বছর ধরে কোম্পানির প্রতিটি সংকটে যিনি ঠান্ডা মাথায় কাজ করেছেন, কিন্তু তিনি খুব বাস্তববাদী এবং নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বেশ সচেতন। আচ্ছা, আর দ্বিতীয়জন? অন্যজন ঠিক তার বিপরীত, মানে নিজের দক্ষতা নিয়ে তিনি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী, কথায় কথায় নিজের সাফল্যের ঢাক পেটাতে ভালোবাসেন, যাকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলা যায় কিছুটা নার্সিস্টিক বা আত্মরতিমূলক। হ্যাঁ, কর্পোরেট জগতে এমন চরিত্রের অভাব নেই আসলে। ঠিক বলেছেন। মজার ব্যাপার হলো এই দুজনের কেউই জানেন না যে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া অন্য প্রতিযোগীরা আসলে ঠিক কতটা দক্ষ, কারণ কোম্পানির পারফরম্যান্স রিভিউগুলো সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। তো এখন একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করি। হ্যাঁ, বলুন। অন্যদের দক্ষতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকা সত্ত্বেও কে সবার আগে এই বিশাল বোনাসের প্রতিযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে মনে হয়? সাধারণ যুক্তিতে তো মনে হয় দক্ষ মানুষটিরই এগিয়ে আসা উচিত। উত্তরটা শুনলে হয়তো একটু অবাক হবেন। সেই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী বা নার্সিস্টিক ব্যক্তিটি কিন্তু সবার আগে এগিয়ে আসবে। ও আচ্ছা, মানে ঠিক এই জায়গাটিতেই মানুষের মনস্তত্ত্ব আর অর্থনীতির এক অদ্ভুত সংঘাত তৈরি হয়। অহংবোধ এবং তথ্যহীনতার এই জটিল সমীকরণটি নিয়েই আসলে আমাদের আজকের এই আলোচনা। একদম। আর এই চমকপ্রদ বিষয়টি আমরা পেয়েছি একটি অসাধারণ গবেষণাপত্র থেকে। হ্যাঁ, আর এটি প্রকাশিত হয়েছে ফিনান্সিয়াল টাইমসের শীর্ষ 50 বা FT50 তালিকাভুক্ত অত্যন্ত সম্মানজনক জার্নাল অ্যাকাউন্টিং অর্গানাইজেশনস অ্যান্ড সোসাইটিতে। এই সারা জাগানো গবেষণাপত্রটির পেছনে রয়েছেন কয়েকজন গুণী গবেষক, মানে বোয়ে স্টেট ইউনিভার্সিটির ব্রায়ান ডি নক্স এবং ইউনিভার্সিটি অফ নেব্রাস্কা থেকে টমাস সি ওমার। ঠিক। আর তাদের সাথে আছেন বুই স্টেট ইউনিভার্সিটির আরেকজন গবেষক ম্যাথিউ এ স্টালিংস। তাদের এই কাজটি কর্পোরেট দুনিয়ায় প্রতিভা মূল্যায়নের প্রচলিত ধারণাকে বেশ জোরালোভাবেই নাড়া দেয়। অবশ্যই। তবে এই আলোচনার গভীরে যাওয়ার আগে আমাদের সম্প্রচার নিয়ে একটি জরুরি বিষয় জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। হ্যাঁ, যারা নিয়মিত শুনছেন তাদের জন্য এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মানে 2026 সালের মার্চ মাস থেকে আমাদের এই আয়োজনটি প্রতি সপ্তাহের রবিবার এবং সোমবার সম্প্রচারিত হচ্ছে। রবিবারের আয়োজনে আমরা মূলত ধ্রুপদী বা ক্লাসিক পেপার এবং বইয়ের রিভিউ নিয়ে আসি। আর সোমবারের আয়োজনে থাকে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালের একদম নতুন প্রকাশনাগুলোর বিশ্লেষণ। যারা নিয়মিত শুনছেন এবং আমাদের সমর্থন দিচ্ছেন তাদের প্রতি আমরা সত্যি খুব কৃতজ্ঞ। তবে অনেকেই একটি বিষয় নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেন, মানে কেন আমরা সপ্তাহে মাত্র 2টি রিলিজের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছি। হ্যাঁ, এর পেছনে আসলে একটি বড় পরিবেশগত কারণ রয়েছে। আজকাল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI নির্ভর প্রোডাকশনের ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টারগুলো সার্ভার ঠান্ডা রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার করে। ঠিক, একটি সাধারণ অডিও ফাইলের পেছনে যে এত বড় একটি পরিবেশগত পদচিহ্ন বা কার্বন ফুটপ্রিন্ট থাকতে পারে তা আমরা অনেকেই সাধারণত ভাবি না। তো জলবায়ু রক্ষার এই লড়াইয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র অবদানটুকু রাখতে, মানে আলোচনার গুণমান ও গভীরতা বজায় রেখে আমরা সাপ্তাহিক রিলিজের সংখ্যা সচেতনভাবে সীমিত রেখেছি। পরিবেশের প্রতি এই দায়বদ্ধতার পাশাপাশি একাডেমিক জগতের একটি চমৎকার নতুন উদ্যোগের কথাও এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন। মানে একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট সিম ডিভিশন নীরবে একটি নতুন মাসিক উদ্যোগ শুরু করেছে। হ্যাঁ, যার নাম হচ্ছে AOM SIM-Bytes।
2026 সালের জুন মাস থেকে শুরু হওয়া এই উদ্যোগে ম্যানেজমেন্ট কমিউনিটির সিনিয়র স্কলার এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের রিল স্টাইলের ছোট ছোট শিক্ষামূলক ভিডিও প্রকাশ করা হচ্ছে। এটি মূলত নতুন গবেষক এবং পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি চমৎকার দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। আর এই উদ্যোগের প্রথম ইউটিউব শর্টটি করেছেন প্রখ্যাত প্রফেসর অ্যাড ফ্রিম্যান। হ্যাঁ, যাকে সারা বিশ্ব স্টেক হোল্ডার ক্যাপিটালিজমের জনক বলেছেন। আর পুরো বিষয়টির নেতৃত্ব দিচ্ছে সিম কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট কমিটি। অত্যন্ত গর্বের একটি বিষয় হলো আমাদের এই আয়োজনের প্রযোজক যিনি নিজেও ওই কমিটির একজন সদস্য। তিনি গত 1 বছর ধরে এই কন্টেন্ট ডিজাইন এবং সম্পাদনার কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। একদম। এই উদ্যোগটি মূলত ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শেলডন সিমোলার মস্তিষ্ক প্রসূত। আর বর্তমানে এটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছেন কমিটির চেয়ারপারসন লয়োলা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জেনিফার গ্রিফিন। যারা শুনছেন তাদের সুবিধার জন্য এই AOM SIM-Bytes-এর লিঙ্ক আমাদের শো নোটসে দেওয়া থাকবে। পাশাপাশি আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব সময় করে শো নোটসে দেওয়া লিঙ্ক থেকে আজকের মূল গবেষণাপত্রটিও যেন তারা পড়েন। হ্যাঁ, এটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ হওয়া একটি কাজ। তো যারা গবেষণার জগতে একদম নতুন বা সবেমাত্র নিজেদের যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য যদি পুরো পেপারটির একটি সহজ প্রেক্ষাপট তৈরি করি, তাহলে বিষয়টি দাঁড়ায় অনেকটা এমন। বড় পুরস্কারের লোভনীয় প্রতিযোগিতাগুলো কি আসলেই সবসময় কোম্পানির সেরা প্রতিভাদের আকর্ষণ করে, নাকি তা কেবল বড় অহংকারবোধ বা নার্সিসিস্টিক মানুষদের টেনে আনে? মানে যখন মানুষ জানে না যে অন্যদের তুলনায় তাদের দক্ষতা ঠিক কতটুকু, তখন বিশাল পুরস্কারের ঘোষণা কিভাবে তাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, সেটাই এই গবেষণার মূল অনুসন্ধান। আর এই অনুসন্ধানের গভীরে প্রবেশ করার জন্য প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে ইকোনমিক সর্টিং থিওরি বা অর্থনৈতিক বাছাই তত্ত্ব কিভাবে কাজ করে। মানে একটি আদর্শ পৃথিবীতে যেখানে সবাই সবার দক্ষতা সম্পর্কে জানে, ঠিক সেখানে পুরস্কার যত বড় হয় এবং যত কম মানুষের জন্য বরাদ্দ থাকে, বেশি দক্ষ মানুষেরা সেদিকে তত বেশি আকৃষ্ট হয়। অর্থনীতির ভাষায় একে বলা হয় নর্মাল সর্টিং। অর্থাৎ সেরারা সেরা পুরস্কারের দিকেই যাবে। এটা তো খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। কিন্তু এই নিয়মের একটি অদ্ভুত বিপরীত দিকও তো আছে। ধরুন, পুরস্কার যদি গুটি কয়েক মানুষের জন্য অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়, তখন পুরো উল্টো ঘটনা ঘটে। মানে 1000 জনের মধ্যে মাত্র একজনকে একটি বিশাল পুরস্কার দেওয়া হবে, এমন কিছু? একদম তাই। তখন জেতার গাণিতিক সম্ভাবনা এতই কমে যায় যে অতিরিক্ত দক্ষ মানুষেরাও সেই প্রতিযোগিতার ঝুঁকি নিতে চায় না। তারা বরং এমন জায়গায় যায় যেখানে পুরস্কার হয়তো একটু কম, কিন্তু জেতার সম্ভাবনা বেশি। ঠিক বলেছেন। একেই বলা হয় রিভার্স সর্টিং। এই তত্ত্বটিকে যদি আমরা একটি দৈনন্দিন উদাহরণের সাথে মিলিয়ে দেখি, তাহলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। আমার মাথায় দাবার একটি উপমা আসছে। মানে ধরুন, আমি পাড়ার দাবার টুর্নামেন্টে অংশ নিতে চাইব, কারণ সেখানে আমার জেতার বেশ ভালো সুযোগ আছে। হ্যাঁ, কারণ পাড়ার খেলোয়াড়দের মান আপনার জানা আছে। ঠিক তাই। কিন্তু জাতীয় স্তরের টুর্নামেন্টে যদি বিশাল পুরস্কারের ঘোষণাও থাকে, মানে তবুও আমি সেখানে যাব না, কারণ আমি জানি সেখানে দেশের সব গ্র্যান্ডমাস্টাররা থাকবেন। আর সেখানে আপনার জেতার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। একদম। আমি যখন জানি আমার প্রতিপক্ষ কারা, তখন আমি আমার দক্ষতার একটি আপেক্ষিক মূল্যায়ন করতে পারি। দাবার এই উদাহরণটি দিয়ে রিভার্স সর্টিংয়ের মেকানিজম খুব চমৎকারভাবে বোঝা যায়। মানে যখন আপনার কাছে তথ্য থাকে, তখন আপনি ঝুঁকি এবং সম্ভাবনার একটি গাণিতিক হিসাব করেন। কিন্তু সমস্যা হলো, কর্পোরেট দুনিয়ায় বা সৃজনশীল পেশায় আমরা অধিকাংশ সময় জানি না যে প্রতিযোগীদের তুলনায় আমাদের প্রকৃত অবস্থান কোথায়। ঠিক ওই জায়গাতেই তো আসল খেলা শুরু হয়। এই যে তথ্যের শূন্যতা বা আপেক্ষিক দক্ষতার তথ্যের অভাব, এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি মনস্তাত্ত্বিক খেলা শুরু করে দেয়। এখানেই আমার একটি বড় খটকা লাগছে। কি রকম? মানে যদি আমার কাছে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকে যে আমার প্রতিপক্ষ কতটা শক্তিশালী, তাহলে তো আমার আরও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত। আমি যদি চোখ বাঁধা অবস্থায় থাকি, তবে আমি তো দৌড়াবো না, সাবধানে পা ফেলবো। স্বাভাবিকভাবেই তাই হওয়ার কথা। তাহলে আমরা কেন ধরে নিচ্ছি যে মানুষ তথ্য না পেয়েও অন্ধের মতো সবচেয়ে বড় পুরস্কারের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে? মানে যুক্তি তো বলে অন্ধকারে মানুষের রক্ষণাত্মক আচরণ করা উচিত। সাধারণ যুক্তিতে এমনটাই হওয়ার কথা,
কিন্তু মনস্তত্ত্ব তো সবসময় সাধারণ যুক্তিতে চলে না। গবেষকরা ঠিক এই জায়গাতে নার্সিসিজম বা আত্মরতির প্রভাবটি উন্মোচন করেছেন। আচ্ছা, মানে তথ্যের এই শূন্যস্থানটি পূরণের জন্য মানুষের অহংবোধ একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। একদম তাই। নার্সিসিস্টিক বা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী মানুষেরা ধরে নেয় যে তথ্য থাকুক বা না থাকুক তারাই সেরা। তারা অন্ধকারে ভয় পায় না। তারা বরং ধরে নেয় যে ওই অন্ধকারে যারা আছে তারা সবাই তাদের চেয়ে দুর্বল। ঠিক। ফলে তথ্যের অভাবে যখন সাধারণ মানুষ সতর্ক হয়ে পিছিয়ে আসে, নার্সিসিস্টরা তখন এই বিশাল পুরস্কারের সম্ভাবনাকে নিজেদের জন্মগত প্রাপ্য বলে মনে করে এবং লাফিয়ে পড়ে। তার মানে তথ্যের অভাব আসলে অহংবোধ বিকাশের জন্য একটি উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। এটি খুবই আকর্ষণীয় একটি দিক। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি তারা গোপনে নিচ্ছে নাকি সবার সামনে নিচ্ছে তার উপরও তো অনেক কিছু নির্ভর করে, তাই না? অবশ্যই। পেপারটি পড়ার সময় দেখলাম গবেষকরা এই গোপন বনাম উন্মুক্ত বা পাবলিক পছন্দের উপর অনেক জোর দিয়েছেন। মানুষ একা ঘরে যে সিদ্ধান্ত নেয় 10 জনের সামনে সে একই সিদ্ধান্ত নেয় না। একদমই তাই। আর এটি প্রমাণ করার জন্য গবেষকরা একটি অত্যন্ত সুগঠিত ল্যাব এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করেন। হ্যাঁ, 241 জন শিক্ষার্থীর ওপর এই পরীক্ষাটি চালানো হয়েছিল। ঠিক বলেছেন। শিক্ষার্থীদের একটি ডিকোডিং টাস্ক দেওয়া হয়েছিল। ডিকোডিং টাস্ক হলো এমন এক ধরনের কাজ যেখানে হয়তো নির্দিষ্ট সংকেত বা সংখ্যাকে অক্ষরের সাথে মেলাতে হয়। মানে কাজটি খুব একটা সৃজনশীল নয়, বরং এটি করতে অনেক বেশি মনোযোগ আর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ, আর দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতাও লাগে। অর্থাৎ এটি এমন একটা কাজ যেখানে কে কতটা ভালো করবে তা আগে থেকে অনুমান করা বেশ কঠিন। আর এই জায়গাটিতেই গবেষকরা সুকৌশলে 3টি ভেরিয়েবল বা পরিবর্তনশীল শর্ত যুক্ত করেন। হ্যাঁ, প্রথমত শিক্ষার্থীদের জানানো হয় না যে অন্যরা এই কাজে কতটা দক্ষ। দ্বিতীয়ত, তাদের যে সিদ্ধান্তটি নিতে হবে সেটি তারা গোপনে একটি কাগজে লিখে জমা দেবে নাকি পুরো ঘরের সবার সামনে হাত তুলে ঘোষণা করবে, তার একটি বিভাজন তৈরি করা হয়। আর তৃতীয়ত, তাদের সামনে 2টি বিকল্প রাখা হয়। হয় তারা একটি সাধারণ টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারে যেখানে সবাই নির্দিষ্ট $10 পাবে, অথবা তারা একটি বড় টুর্নামেন্টে যেতে পারে যেখানে শুধু সেরা কয়েকজন $100 পাবে, বাকিরা কিছুই পাবে না। ঠিক। তো এবার বুঝতে পারছেন পরীক্ষাটি কিভাবে কাজ করেছে? যখন সিদ্ধান্তটি উন্মুক্ত বা পাবলিক হয়, অর্থাৎ ঘরের সবাই দেখতে পায় কে কোন প্রতিযোগিতায় নাম লেখাচ্ছে, এবং একই সাথে যখন দক্ষতার কোনো সঠিক তথ্য দেয়া থাকে না, তখন নার্সিসিস্টদের ভেতরের আসল রূপটি বেরিয়ে আসে। একদম। তারা সামাজিক স্বীকৃতির তীব্র লোভে সবচেয়ে বড় পুরস্কারের টুর্নামেন্টটি বেছে নেয়, কারণ তাদের কাছে এটি শুধু টাকা জেতার বিষয় নয়, এটি একটি পারফরম্যান্স বা অভিনয়। মানে তারা সমাজকে একটি বার্তা দিতে চায়। ঠিক তাই। আমি সবার চেয়ে সেরা, তাই আমি সবচেয়ে বড় ঝুঁকির চ্যালেঞ্জটি নিচ্ছি। এই বার্তাটি দেওয়ার তাড়না তাদের ভেতর এতই প্রবল থাকে যে তারা নিজেদের প্রকৃত দক্ষতার কথা ভুলেই যায়। এটি তো অনেকটা চ্যারিটি অকশন বা নিলামের মতো। মানে ধরুন নিলামে একটি সাধারণ পেইন্টিং তোলা হয়েছে। আচ্ছা। কেউ হয়তো গোপনে সেটির জন্য 10,000 টাকাও দিত না, কিন্তু যখন সবাই দেখছে তখন নিজেকে সমাজের উচ্চস্তরের বা বেশি সামর্থ্যবান প্রমাণের জন্য মানুষ 50,000 টাকা হাঁকিয়ে বসে। হ্যাঁ, মানুষ শুধু দেখাতে চায় যে তারা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নিলামের এই মনস্তত্ত্বটি এখানে পুরোপুরি খাটে। তার মানে এখানেও নার্সিসিস্টরা নিজের দক্ষতা প্রমাণের চেয়ে লোক দেখানো ব্যাপারটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। একদম। এই লোক দেখানো বা সোশ্যাল সিগন্যালিংয়ের তাড়না থেকেই নার্সিসিস্টরা তথ্যের অভাবে সবচেয়ে বড় ঝুঁকির দিকে ধাবিত হয়। গবেষকরা পরীক্ষার ডেটা থেকে ঠিক এটিই প্রমাণ করেছেন। মানে যখন দক্ষতার তথ্য দেওয়া থাকে তখন মানুষ যুক্তিসঙ্গত আচরণ করে। সেরারা বড় পুরস্কারের দিকে যায় আর সাধারণরা ছোট পুরস্কারের দিকে। কিন্তু যখন তথ্য থাকে না এবং সিদ্ধান্তটি পাবলিক হয়, তখনই নার্সিসিজম সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। মানুষ তখন বাস্তবতার চেয়ে নিজের কল্পিত শ্রেষ্ঠত্বের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে। তবে আমার মতে এই পুরো গবেষণার সবচেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কারটি লুকিয়ে আছে তৃতীয় অংশে। হ্যাঁ, ওই ডেটা দেখানোর অংশটা।
একদম। যখন প্রতিযোগীদের তাদের আপেক্ষিক দক্ষতার সঠিক ডেটা মানে একটি সাধারণ গ্রাফ বা চার্টের মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে তারা আসলে অন্যদের তুলনায় কোথায় অবস্থান করছে, তখন জাদুর মতোই নার্সিসিস্টিক আচরণ গায়েব হয়ে যায়। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার, তাই না? হ্যাঁ, কারণ ডেটা বা তথ্য হলো অহংবোধের সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক। মানে যখন একজন নার্সিসিস্ট ওই চার্টে পরিষ্কার দেখতে পান যে 100 জনের মধ্যে তার অবস্থান হয়তো 70-এ, তখন তার পক্ষে আর সবার সামনে নিজেকে অজেয় বা সবার সেরা বলে দাবি করা সম্ভব হয় না। ডেটা তার কল্পনার বেলুনটি ফুটো করে দেয় এবং তাকে রূঢ় বাস্তবতার মাটিতে নামিয়ে আনে। এই বিষয়টি কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট বা এইচআর প্রফেশনালদের জন্য একটি বিশাল অস্ত্র হতে পারে বলে আমার মনে হয়। অবশ্যই, যদি আমরা এই ল্যাব এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলগুলোকে বাস্তব জীবনের কর্পোরেট দুনিয়ায় প্রয়োগ করি, তবে এটি প্রচলিত ইনসেন্টিভ সিস্টেমের একটি বড় ত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। প্র্যাকটিশনারদের জন্য এটি আসলেই একটি বড় সতর্কবার্তা। মানে কোম্পানিগুলো অনেক সময়ই ভাবে যে শীর্ষ পদের জন্য বিশাল অঙ্কের বোনাস বা ইনসেন্টিভ ঘোষণা করলেই বুঝি তারা সেরা প্রতিভাদের আকর্ষণ করতে পারবে। কিন্তু কোম্পানিতে যদি কর্মীদের পারফরমেন্স মাপার কোনো স্বচ্ছ বেঞ্চমার্ক বা ডেটা না থাকে, তবে তারা অজান্তেই এক ভয়ানক ভুল করে বসে। হ্যাঁ, তারা সেরা প্রতিভাদের বদলে কেবল আত্মরতিমূলক মানুষদের শীর্ষ পদের জন্য টেনে আনে। আর পেপারের একটি বাড়তি তথ্যে আমি দেখলাম যা সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয়, ওই পারফরমেন্সের বিষয়টা। ঠিক, এই নার্সিসিস্টরা বড় পুরস্কারের প্রতিযোগিতায় সবার আগে লাফিয়ে পড়লেও কাজের শেষে দেখা গেছে জেতার ক্ষেত্রে তারা অন্যদের চেয়ে পিছিয়েই ছিল। মানে তারা অহংকার করে বড় মঞ্চে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু দিন শেষে সেই মঞ্চে পারফর্ম করার মতো দক্ষতা তাদের ছিল না। একটি কোম্পানির জন্য এর চেয়ে বড় বিপর্যয় আর কি হতে পারে? তারা একটি বিশাল প্রজেক্টের দায়িত্ব এমন একজনের হাতে তুলে দিচ্ছে যে কেবল কথায় বড় কিন্তু কাজে নয়। যোগ্যতার চেয়ে যখন অহংবোধ বড় হয়ে দাঁড়ায়, তখন দিন শেষে ক্ষতিটা প্রতিষ্ঠানেরই হয়। আর এই কারণেই একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই পেপারটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। মানে ইকোনমিক সর্টিং থিওরির মতো একটি নিরেট গাণিতিক তত্ত্বের সাথে মনস্তত্ত্বের এই মেলবন্ধন। একদম তাই। এটি প্রমাণ করে যে মানুষের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো শুধু অঙ্ক দিয়ে বা রেশনাল চয়েস মডেল দিয়ে মাপা যায় না। তার ভেতরের মনস্তত্ত্ব, তার অহংকার, তার ভয়, এগুলো সেখানে অনেক বড় ভূমিকা রাখে। এই বিষয়টি আমাকে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ গবেষণার কিছু দিক নিয়ে ভাবতে বাধ্য করছে। মানে আমরা এতক্ষণ নার্সিসিজম নিয়ে কথা বললাম, কিন্তু এর উল্টো দিকটাও তো ভাবা দরকার। আপনি ইম্পোস্টার সিনড্রোমের কথা বলছেন? হ্যাঁ, যারা খুব অন্তর্মুখী স্বভাবের বা যারা ইম্পোস্টার সিনড্রোমে ভোগেন, তাদের ক্ষেত্রে কি ঘটে? তারা হয়তো আসলেই অনেক বেশি দক্ষ, কিন্তু শুধুমাত্র লোক দেখানো প্রতিযোগিতায় অস্বস্তি বোধ করার কারণে বা সবার সামনে নিজেকে জাহির করতে না চাওয়ার কারণে তারা পিছিয়ে আসছে। ঠিক, এটি একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। ইম্পোস্টার সিনড্রোমে ভোগা ব্যক্তিরা হয়তো ডেটা না থাকলে নিজেদের আরও বেশি গুটিয়ে নেয়। যেখানে তথ্যের অভাবে নার্সিসিস্টরা নিজেদের ক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত করে দেখে, সেখানে ইম্পোস্টাররা হয়তো নিজেদের ক্ষমতাকে আরও কমিয়ে দেখে। পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ও ভাবার মতো, যদি পারফরম্যান্সের ফিডব্যাক বা আপেক্ষিক দক্ষতার তথ্য শুধুমাত্র বছরের শেষে একবার না দিয়ে কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিনিয়ত দেওয়া হয়, তবে কি এই অহংবোধের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব? খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলো সত্যি একাডেমিকদের জন্য নতুন গবেষণার দরজা খুলে দেবে। সত্যি, যত গভীরে যাওয়া যায় বিষয়টি তত বেশি ভাবিয়ে তোলে। তো আজকের এই পুরো আলোচনা থেকে আমরা একটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে সঠিক তথ্যের প্রবাহ শুধু আমাদের জ্ঞানই বাড়ায় না, একদম, এটি আমাদের অহংবোধকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং একটি সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে যখন প্রশ্নটি হয় সঠিক প্রতিভা নির্বাচনের, তখন অন্ধকারের ঢিল ছোড়ার কোনো সুযোগ নেই। তথ্য লুকানো বা অস্বচ্ছতা বজায় রাখা কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্যই ভালো কিছু বয়ে আনে না। এটি কেবল অযোগ্যদের পুরস্কৃত করার একটি ব্যবস্থা তৈরি করে। আজকের এই আলোচনাটি শেষ করার আগে, মানে যারা এতক্ষণ ধরে শুনছেন, তাদের সবার জন্য একটি গভীর ভাবনার উদ্রেককারী প্রশ্ন রেখে যেতে চাই। হ্যাঁ, বলুন। একটু ভেবে দেখুন, বর্তমান সময়ের স্টার্টআপ কালচার বা বড় বড় কর্পোরেশনের কথা, সেখানে অনেক সময়ই ফেক ইট টিল ইউ মেক ইট বা
পারো বা না পারো আত্মবিশ্বাস দেখাও এই মন্ত্রটিকে খুব বড় করে দেখা হয়। হ্যাঁ, চারপাশেই এমনটা দেখা যায় এখন। তো আমরা যদি আমাদের চারপাশের সিস্টেমগুলোতে ডেটা বা তথ্যের স্বচ্ছতা না রাখি এবং কেবল কথার ফুলঝুরি আর আত্মবিশ্বাসকে পুরস্কৃত করার সিস্টেম তৈরি করে রাখি, তবে কি আমরা অজান্তেই আমাদের সমাজ, আমাদের বড় বড় প্রতিষ্ঠান এবং কর্পোরেশনগুলোকে সবচেয়ে যোগ্য মানুষদের বদলে সবচেয়ে বেশি অহংকারবোধ সম্পন্ন মানুষদের হাতে তুলে দিচ্ছি না? একদম তাই। তথ্যের অভাবে যখন আসল প্রতিভারা ছায়ায় লুকিয়ে থাকে, তখন মঞ্চ দখল করে নেয় কেবল অহংকার। ভাববেন বিষয়টা নিয়ে। ভালো থাকবেন সবাই। আগামীর কোনো এক আলোচনায় আবারও নতুন কোনো ভাবনার জগৎ নিয়ে কথা হবে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की, मतलब एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े कांच के शानदार केबिन है, हर तरफ गहमा गहमी है और अचानक एक बहुत ही ऊंचे पद के लिए प्रमोशन की घोषणा होती है। इनाम कोई छोटा मोटा नहीं है, लाखों का बोनस और एक कॉर्नर केबिन। हम सब अक्सर सोचते हैं कि कंपनी का सबसे होशियार और मेहनती कर्मचारी इस पद के लिए आगे आएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, सामान्य सोच तो यही कहती है, लेकिन असलियत में जो व्यक्ति सबसे पहले दावेदारी पेश करता है वो सबसे काबिल नहीं होता, बल्कि वो ऐसा इंसान होता है जो सबसे ज्यादा घमंडी है। मतलब एक पूरी तरह से आत्ममुग्ध या कहें तो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति। सही कहा। और जो सच में होनहार लोग होते हैं वो चुपचाप पीछे हट जाते हैं। अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आज की हमारी इस चर्चा का ये बिल्कुल मुख्य विषय है। हम एक बहुत ही प्रतिष्ठित और FT50 लिस्टेड जर्नल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटी में छपे एक वास्तविक शोध पर बात कर रहे हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प रिसर्च है। इसके लेखकों के नाम भी बताना चाहूंगा। बॉय स्टेट यूनिवर्सिटी के ब्रायन डी नॉक्स और मैथ्यू स्टालिंग्स हैं, और उनके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के थॉमस सी ओमर भी शामिल हैं। तो इस चर्चा में गहराई से उतरने से पहले मैं सुनने वालों को एक बहुत ही खास अपडेट देना चाहती हूँ। मार्च 2026 से हमारा ये शो अब एक साप्ताहिक कार्यक्रम बन गया है, जो हर रविवार और सोमवार को प्रसारित होता है। रविवार को हम क्लासिक पेपर्स या बुक रिव्यू पर बात करते हैं। हाँ, और सोमवार का पूरा फोकस टॉप टियर पीयर रिव्यू जर्नल्स के पब्लिकेशंस पर होता है। हमारे जो भी वफादार सब्सक्राइबर्स हैं, हम उनके समर्थन के लिए उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं। और शो को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन रिलीज करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। बिल्कुल, और वो कारण हमारी प्रकृति और जलवायु से जुड़ा है। आजकल AI आधारित कार्यक्रम जलवायु पर काफी भारी पड़ते हैं। बैकएंड डेटा सेंटर्स में सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा पानी की खपत होती है, तो गुणवत्ता से समझौता किए बिना जलवायु परिवर्तन पहल में अपना योगदान देने का ये हमारा अपना एक छोटा सा तरीका है। ये बहुत जरूरी कदम है, और प्रकृति और शिक्षा के प्रति इसी तरह की विचारशीलता हमें मैनेजमेंट कम्युनिटी में भी देखने को मिल रही है। एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के सिम डिवीजन ने जून 2026 से चुपचाप AOM SIM-Bytes नाम की एक नई मासिक पहल शुरू की है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मतलब ये जो शॉर्ट वीडियो होते हैं रील स्टाइल वाले, ये वही है ना जो अर्ली करियर स्कॉलर्स और PhD छात्रों के लिए बनाए गए हैं? हाँ बिल्कुल वही हैं, और मैनेजमेंट कम्युनिटी के सीनियर स्कॉलर्स और फैकल्टी मेंबर्स इन्हें बना रहे हैं। इसका पहला यूट्यूब शॉर्ट्स तो प्रोफेसर एड फ्रीमैन का है, जिन्हें स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का पिता भी कहा जाता है। इस पूरी पहल का नेतृत्व सिम करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी कर रही है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पॉडकास्ट प्रोड्यूसर भी, जो इस कमेटी के सदस्य हैं, पिछले 1 साल से सिम कमेटी लीड्स के साथ सक्रिय रूप से वॉलंटियर कर रहे हैं। वो इस AOM SIM-Bytes पहल के कंटेंट डिजाइन और एडिट की प्लानिंग में मदद कर रहे हैं, जो वाकई बहुत गर्व की बात है। वैसे ये पूरी पहल ट्रेंट यूनिवर्सिटी ओंटारियो की प्रोफेसर शेल्डन सिमोला के दिमाग की उपज है, और अब इसे लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो की कमेटी चेयर प्रोफेसर जेनिफर ग्रिफिन बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। जो भी दिलचस्पी रखते हैं, इसका लिंक शो नोट्स में मौजूद है। सुनने वालों से मेरी यही अपील है कि वो समय निकालकर इस विचारशीलता से तैयार किए गए पीयर रिव्यू आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें। इसका लिंक भी शो नोट्स में दिया गया है। अगर मैं इस रिसर्च को उन लोगों के लिए बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं जो रिसर्च की दुनिया में नए हैं, तो ये पेपर कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स की जांच करता है।
मतलब ये देखता है कि जब कंपनियों में प्रमोशन या बोनस के लिए प्रतियोगिताएं होती हैं तो दो चीजें कैसे काम करती हैं। पहला है प्राइस कॉन्सेंट्रेशन यानी इनाम का आकार, और दूसरा है रिलेटिव स्किल इंफॉर्मेशन, मतलब क्या लोगों को अपनी असल काबिलियत का पता है या नहीं। तो मूल रूप से ये देखना है कि क्या बड़ा इनाम असल टैलेंट को खींचता है या सिर्फ बड़े अहंकार को। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले अर्थशास्त्र की तरफ देखना होगा। मतलब अर्थशास्त्र इन प्रतियोगिताओं को किस नजरिए से देखता है? देखिए, अर्थशास्त्र में एक नॉर्मल सॉर्टिंग का सिद्धांत होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हाई स्किल या उच्च कौशल वाले लोग स्वाभाविक रूप से उन प्रतियोगिताओं की तरफ आकर्षित होते हैं जहां इनाम बहुत बड़ा होता है, और जाहिर है वहां विजेता कम होते हैं। ये तो बिल्कुल एक कुकिंग शो की तरह हो गया ना। मतलब अगर इनाम छोटा है तो सब हिस्सा लेंगे, लेकिन अगर इनाम बहुत बड़ा है तो सिर्फ बेहतरीन शेफ ही वहां आएंगे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अर्थशास्त्र में एक रिवर्स सॉर्टिंग का भी कंसेप्ट है। मान लीजिए इनाम बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाए, मतलब विनर टेक्स ऑल वाली स्थिति आ जाए। ऐसे में प्रतिस्पर्धा इतनी खतरनाक हो जाती है कि अत्यधिक कुशल लोग भी डर जाते हैं। अच्छा, मतलब अगर उस कुकिंग शो में इनाम 1 करोड़ का हो लेकिन हारने पर दुनिया के सामने बेइज्जती तय हो, तो सबसे अच्छे शेफ भी पीछे हट सकते हैं। वो सोचेंगे कि रिस्क बहुत ज्यादा है। हाँ, वो सुरक्षित विकल्प चुनना पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम ये कैसे तय करते हैं कि हम उस बड़े इनाम के लायक हैं भी या नहीं? यहीं से इस रिसर्च का मुख्य प्रयोग शुरू होता है। प्रतियोगिता में उतरने का फैसला पूरी तरह से हमारे पास मौजूद जानकारी पर निर्भर करता है। इस प्रयोग में शोधकर्ताओं ने 241 अंडर ग्रेजुएट अकाउंटिंग छात्रों को लिया और उन्हें शब्दों को डिकोड करने का एक टास्क दिया। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उन्होंने इनाम हमेशा कुल $100 ही रखा, लेकिन उसे बांटने का तरीका 2 अलग-अलग टूर्नामेंट्स में कर दिया। हाँ, और यही सबसे बड़ा खेल था। पहला विकल्प कम केंद्रित इनाम या लो प्राइस कॉन्सेंट्रेशन का था। इसमें टूर्नामेंट ए में सभी 10 खिलाड़ियों को $10 मिलने थे और टूर्नामेंट बी में शीर्ष 5 को $20 मिलने थे। और दूसरा विकल्प था अत्यधिक केंद्रित इनाम यानी हाई प्राइस कॉन्सेंट्रेशन। इसमें टूर्नामेंट ए में शीर्ष 2 को $50 और टूर्नामेंट बी में सिर्फ नंबर 1 खिलाड़ी को पूरे $100 का इनाम मिलना था। तो जब छात्रों को एक ग्राफ या हिस्टोग्राम के जरिए बताया गया कि उनकी काबिलियत दूसरों के मुकाबले कैसी है, तो नतीजे बहुत दिलचस्प थे। जब उनके पास रिलेटिव स्किल इंफॉर्मेशन मौजूद थी तो उन्होंने बहुत तार्किक फैसले लिए। यानी मशीन की तरह सोच समझकर फैसला लिया। काबिल लोगों ने ज्यादा इनाम वाले टूर्नामेंट चुने होंगे। बिल्कुल, और जहां रिस्क बहुत ज्यादा था वहां रिवर्स सॉर्टिंग भी देखने को मिली। मतलब सबसे अहम बात यह थी कि जब डेटा सामने था तो इंसान का स्वभाव या अहंकार बिल्कुल भी काम नहीं आया। सब कुछ रैशनल था। पर देखिए, असल कॉर्पोरेट दुनिया में तो किसी के सिर पर उसका रैंक या स्कोर नहीं लिखा होता ना। ज्यादातर कर्मचारियों को अपनी असल काबिलियत का सही अंदाजा ही नहीं होता। तो जब ये जानकारी गायब हो तब क्या होता है? यही इस रिसर्च का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा है। जब डेटा गायब होता है तो इंसान का अहंकार या ईगो ड्राइविंग सीट पर आ जाता है। प्रयोग के अगले हिस्से में छात्रों को अपनी काबिलियत की कोई जानकारी नहीं दी गई और उन्हें सबके सामने खड़े होकर अपना टूर्नामेंट चुनना था, है ना, जिसे पब्लिक चॉइस कहा गया है। हाँ। और ऐसे हालात में टैलेंट का कोई असर नहीं दिखा। इसके बजाय जिन लोगों में नार्सिसिज्म या अत्यधिक आत्ममुग्धता का स्तर ज्यादा था, उन्होंने सबसे बड़े इनाम वाले यानी $100 वाले टूर्नामेंट को चुना। अरे ये तो बिल्कुल उस कराओके बार की तरह है। मतलब जहां किसी को नहीं पता कि वो कैसा गाता है, लेकिन जो इंसान खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता है वो सबसे मुश्किल गाना गाने के लिए स्टेज पर सबके सामने कूद पड़ता है, बस इसलिए ताकि लोग उसे देखें। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। नार्सिसिस्ट लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अत्यधिक आत्मविश्वासी होते हैं। उन्हें समाज के सामने अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने का दिखावा करना पसंद होता है, खासकर जब पब्लिक चॉइस की बात हो। तो क्या असल में उनके जीतने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट दिखते हैं? नहीं, मजे की बात यही है। डेटा से पता चला कि इन अहंकारी लोगों के असल में जीतने के चांस बहुत कम थे। जीतने के साथ उनका नेगेटिव कोरिलेशन था, फिर भी वे बड़े इनाम की ओर भागे। उन्हें बस दुनिया को अपनी श्रेष्ठता दिखानी थी। तो अब अगर इसे हम असल जिंदगी से जोड़ें तो उसका असल दुनिया की कंपनियों पर क्या असर पड़ता है? मतलब HR या प्रैक्टिशनर्स के लिए इसमें क्या मुख्य सीख है? HR प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है।
अगर कंपनियां बिना किसी डायग्नोस्टिक या पारदर्शी फीडबैक के बहुत बड़े प्रमोशंस ऑफर करती हैं तो वे असल टैलेंट को नहीं बल्कि सबसे बड़े अहंकार वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इससे बचने के लिए तो कंपनियों को अपने कर्मचारियों की परफॉर्मेंस की स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। और अगर अकादमिक रिसर्चर्स की बात करें तो ये रिसर्च टूर्नामेंट थ्योरी में मनोवैज्ञानिक पहलुओं को जोड़ती है। बिल्कुल सही। ये दिखाती है कि सिर्फ आर्थिक नीतियां या पैसे का नियम ही सब कुछ तय नहीं करता। इंसान का व्यक्तित्व, उसका अहंकार, ये सब बहुत मायने रखता है। ये सब बहुत सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत सामग्री से जो निकल कर आया है वो तो कमाल का है, लेकिन मैं सुनने वालों के सामने एक नया सवाल छोड़ना चाहती हूँ जो पेपर में नहीं है पर सोचने लायक है। बताइए, वो क्या है? आजकल दुनिया रिमोट वर्क की तरफ जा रही है। हम सब स्क्रीन के पीछे बैठे काम कर रहे हैं, तो क्या पब्लिक चॉइस का वो दिखावा अब भी काम करेगा? ये एक बहुत ही विचारशील बिंदु है। या फिर अगर एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति को प्रतियोगिता के नियम खुद बनाने का मौका मिल जाए तो वो सिस्टम को कैसे तोड़ेगा? क्या स्क्रीन के पीछे भी वो वही खेल खेलेगा? ये वाकई बहुत गहरा सवाल है। डिजिटल दुनिया में ईगो कैसे रूप बदलता है, इस पर मैं सुनने वालों से कहूंगा कि वे जरूर शांत मन से विचार करें। आज की इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी अगली साप्ताहिक चर्चा में फिर से एक ऐसे ही गहन और बौद्धिक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। Forestil dig lige, at du står over for dit arbejdslivs absolut største mulighed. Du bliver simpelthen tilbudt at dyste om en ret så prestigefyldt forfremmelse. Det er altid en spændende situation. Ikke? Og der er en massiv bonuspulje på spil, men konkurrencen er fuldt ud offentlig. Altså alle nede på kontoret, de kigger med. Men der er lige en ret afgørende hage ved det hele. Du har absolut ingen aning om, hvor dygtige dine konkurrenter i virkeligheden er. Så du famler egentlig i blinde? Fuldstændig og blinde. Spørgsmålet er så, når du står der, træder du frem og tager den her udfordring op foran alle dine kolleger, fordi du reelt set er den bedste, eller gør du det bare udelukkende, fordi du altså tror, at du er det? Det er et helt utroligt fascinerende dilemma, du ridser op der. Og det er jo altså langt fra bare et tænkt scenarie for mange. Nej vel? Nej, det rammer jo fuldstændig direkte ned i maskinrummet af vores menneskelige psykologi. Det afslører ret meget om, hvordan vi navigerer, når jagten på de her helt ekstreme belønninger fuldstændig slører vores dømmekraft. Især når vi mangler de hårde fakta. Præcis. Og det er lige nede den dynamik, altså. Den her evige konflikt mellem ægte talent og bare ren og skær blind arrogance, vi skal udforske i vores samtale i dag. Vi tager udgangspunkt i en helt vildt fængslende artikel, som er publiceret i det anerkendte FT50-listede tidsskrift Accounting, Organizations and Society. Et virkelig stærkt tidsskrift, må man sige. Absolut. Og bag studiet står forskerne Brian D. Knox og Matthew A. Stallings fra Boise State University, samt Thomas C. Omer fra University of Nebraska. Og inden vi nørder helt igennem med selve teorien, så vil jeg varmt opfordre dig, der lytter med derude, til rent faktisk at tage dig tid til at læse artiklen. Den er et utroligt omhyggeligt udarbejdet og meget strengt fagfællebedømt stykke arbejde. Ja, et rigtig solidt stykke håndværk. Og du finder selvfølgelig linket til den direkte nede i vores show notes. Og apropos det at læse og fordybe sig, så skal vi lige huske at nævne, at siden marts her i 2026, der har vi jo ændret vores udgivelsesfrekvens en lille smule. Ja, vi er gået over til at have faste udgivelser hver søndag og mandag. Lige præcis. Søndag er nu dedikeret til de klassiske artikler eller boganmeldelser, mens vi om mandagen, som jo er i dag, holder fokus på de nyeste publikationer fra de her top-tier peer-reviewed tidsskrifter. Og i den forbindelse, altså, vi er jo dybt taknemmelige for vores loyale abonnenter, der følger med os. Det er vi virkelig. Og der ligger jo også en meget bevidst tanke bag, hvorfor vi netop holder os til 2 udgivelser om ugen, i stedet for bare at pølse episoder ud hver dag. Ja, vil du knytte et par ord til det? Selvfølgelig. Altså AI-assisterede produktioner som den her, de har jo faktisk et ret betydeligt aftryk på natur og klima. Det glemmer man ofte. Præcis.
Datacentrene bag kræver et fuldstændigt massivt vandforbrug til køling. Så ved simpelthen at begrænse de ugenlige udgivelser, så er det vores måde aktivt at give tilbage til klimaindsatsen på. Og vel at mærke, uden at miste den her rigdom og dybde i vores faglige samtaler. Det giver bare rigtig god mening, tænker jeg. Og i ånden er netop at støtte op om det akademiske miljø og dele viden på smarte måder, så er vi nødt til lige at annoncere et helt fantastisk nyt månedligt initiativ. Det er fra Academy of Management SIM Division, altså Social Issues in Management. Ja, de har nemlig stille og roligt lanceret noget, de kalder AOM SIM-Bytes her i juni 2026. Og hvad går det ud på for dem, der ikke kender det? Altså, det er simpelthen korte, real-stylede videoer. De laves af seniorforskere fra ledelsesmiljøet, og de er målrettet direkte til Ph.D.-studerende og unge forskere, der lige er startet på deres karriere. Virkelig et fedt format. Helt vildt. Og den allerførste YouTube-short, der ligger derude, den er rent faktisk med professor Ed Freeman. Faderen til interessant kapitalisme. Lige præcis. Så det er sværvægterne, der byder ind her. Hele initiativet styres i øvrigt af SIM Curriculum Development Committee. Og her må vi altså gerne lige blære os en lille smule, for producenten bag vores eget program her, som jo er medlem af netop den komité, har faktisk arbejdet frivilligt det seneste års tid med at planlægge indholdsdesign og redigering for AOM SIM-Bytes. Det er et kæmpe arbejde. Og det var jo oprindeligt hjertebarnet for professor Sheldon Simola fra Trent University op i Ontario. Ja, og nu drives det så stærkt videre af komitéformanden professor Jennifer Griffin fra Loyola University i Chicago. Det er et genialt initiativ, især for dig derude, der er ved at bygge en karriere i akademia. Der ligger et link i show notes, så tjek det endelig ud. Det synes jeg helt sikkert, man skal gøre. Og apropos forskere i starten af deres karriere, så er AOM SIM-Bytes jo netop lavet for at gøre kompleks viden tilgængelig. Ja. Så det er super oplagt, at vi lige koger essensen af dagens artikel ned, så alle kan være med her. Uanset om man lige har taget hul på sin forskningsrejse, eller bare er, nysgerrig. Lad os gøre det. Hvis du skulle opsummere det her forskningsstudie i et meget simpelt sprog, for en, der måske ikke læser FT50-journaler til morgenmad, hvordan lyder det så? Altså, helt kort fortalt, virksomheder bruger jo rigtig tit det, forskerne kalder turneringer til at fordele bonusser eller forfremmelser. Og med turneringer mener vi bare en intern konkurrence. Lige netop en intern dyst om goderne. Forskerne vil så undersøge, hvem er det egentlig, der aktivt tilvælger de her turneringer, hvor præmierne er ekstremt koncentreret. Altså, hvor der er kæmpe gevinster til kun 1 eller 2 vindere. Ja, præcis. Frem for måske en konkurrence, hvor præmien er lidt mindre, men bredt fordelt ud til mange. Og det, de fandt ud af, var faktisk ret opsigtsvækkende. Hvis deltagerne kender deres eget evneniveau, altså de ved, hvordan de ligger i forhold til konkurrenterne, så er det de dygtigste, der vinder. Talentet slår igennem. Okay, så viden er magt for talentet. Men, og det er det store men, hvis de ikke kender deres relative niveau, og de samtidig skal vælge, om de vil deltage, mens hele rummet kigger på, Ja. så tiltrækker de her massive, koncentrerede præmier i stedet de absolut mest narcissistiske individer. Det vi på godt jysk vil kalde big hits. Hold så op. Altså, prøv lige at tænke over det som lytter. Hvor tit i det virkelige erhvervsliv ved man reelt, altså præcis hvor dygtige ens kollegaer er, før man bare kaster sig ind i kampen om chefstolen? Nærmest aldrig. Man opererer jo utrolig ofte i et informationsvakuum, når det kommer til de her ting. Ja. Og for overhovedet at forstå, hvorfor den her mangel på information skaber så meget plads til narcissisterne, så skal vi lige et spadestik dybere. Vi skal kigge på den grundlæggende økonomiske teori, der ligesom forklarer, hvordan vi træffer de her valg normalt. Hvad er det for en teori? Det kaldes økonomisk sorteringsteori. Og normalt så forventer man ud fra den teori, at jo større og vildere en præmie er, desto dygtigere folk vil den trække til. Det giver vel intuitiv mening. Stor præmie, stor talent. Ja, det kalder man normal sortering. Men artiklen her introduceres for et andet koncept, nemlig omvendt sortering. Okay. Og det sker, når præmiekoncentrationen bliver simpelthen for ekstrem. Så bliver konkurrencen så intens og brutal, at selv de allerdygtigste og mest talentfulde individer, de undgår turneringen. Så de trækker sig bare frivilligt? Ja, fordi de kan gennemskue rent rationelt, at vinderchancerne simpelthen føles for små i forhold til risikoen. Det minder mig fuldstændig om, altså hvis man nu tænker på en professionel tennisturnering. Hvis du er dygtig til tennis her lokalt, så stiller du gladeligt op i kommunemesterskabet. Du tager gerne den pokal med hjem. Præcis. Men du undgår måske bevidst at tilmelde dig Wimbledon.
Fordi sandsynligheden for at vinde over de 3-4 allerbedste i verden, den er mikroskopisk. Uanset hvor stort et lokalt talent du er. Det er en super god analogi. Det talentfulde menneske foretager en rationel beregning. Og det er faktisk også det, der ligger i forskernes første hypotese, altså H1. At når man kender sit eget og andres evneniveau, så styrer evnerne valget. Og ved meget høje præmier, jamen så ser vi den her omvendte sortering, hvor talentet trækker sig. Giver mening. Og hvad var så H2 og H3? H2 siger, at når informationen mangler, og valget samtidig er offentligt, altså alle kigger, så vil narcissisme være den absolut stærkeste drivkraft for at vælge den højeste præmie. Wow. Okay. Og H3 bygger videre på det. Den forudsiger, at hvis man så tager informationen, de hårde data, og giver den tilbage til deltagerne, så forsvinder narcissistens overmod helt af sig selv, og så tager evnerne over igen. Men vent, altså, da jeg læste metoden i artiklen, hvordan tester man overhovedet det her? Hvordan måler forskerne forskellen på ægte talent og bare narcissistisk overmod, uden at deltagerne gennemskuer, hvad de i virkeligheden testes i? Det er præcis det, der gør eksperimentel økonomi så fascinerende. De har bygget et meget, meget præcist og elegant laboratorieeksperiment med 241 regnskabsstuderende. Okay, studerende. Og hvad skulle de gøre? De skulle ikke bare lave regnskab. Nej, de skulle faktisk løse en opgave, der handlede om at afkode 3 bogstavsord på tid ved hjælp af en nummernøgle. Afkodede bogstaver. Det lyder jo utrolig simpelt. Jeg mener, hvordan sikrer man, at de her studerende tager rigtige konsekvensfyldte valg i sådan en næsten banal leg, i stedet for bare at gætte sig til studiets formål? Det er en utrolig almindelig indvending, men man vælger bevidst en opgave som den her, fordi den er steril. Den kræver ren kognitiv indsats. Ingen kan læne sig op af tidligere erhvervserfaring eller en bestemt bog, de har læst. Ah, okay. Så opgaven giver en helt reel og støjfri spredning i præstation. Og husk, de spillede altså om rigtige penge, helt op til $100 for en studerende. Det er jo mange penge, især på SU. Ja, lige præcis. Så de tager det meget alvorligt. Og inden i det her eksperiment introducerede forskerne så 3 manipulationer. 3 knapper, de drejede på. Lad os få dem i et helt simpelt sprog. Hvad var den første? En graf, der simpelthen viste andres tidligere resultater. Så den gruppe vidste objektivt præcis, hvor gode de selv var i forhold til gennemsnittet. Den anden halvdel, de svævede fuldstændig blinde. Ingen grafer, ingenting. Nå, det var knap nummer 1. Hvad var den anden? Den anden var graden af synlighed. Offentlig versus privat. Nogle af de studerende kunne trygt og anonymt vælge deres turnering bag skærmen. Andre, ja, de skulle simpelthen rejse sig fysisk op i lokalet. Ej, foran alle de andre medstuderende. Ja, de skulle rejse sig op for at markere, jeg vil gerne deltage i den store turnering. Det er jo ren social tortur. At skulle hejse sig og signalere, at man synes, man er bedst. Okay, og den tredje manipulation? Det var selve præmien. Enten i en turnering med lav koncentration, det var $10 til alle, og $20 til top 5 i en gruppe på 10. Trygt og godt. Nemlig. Og så den højkoncentrerede turnering. $50 til top 2, men $100 til den absolute vinder. Til gengæld fik resten så ingenting. Vinderen tager det hele, og så var det til sidst, de skulle udfylde den her psykologiske narcissisme-test. Lige netop. Et anerkendt instrument til at måle mørke personlighedstræk herunder narcissisme. Okay, scenen er fuldstændig sat. Vi har en flok studerende, nogen med data, nogen uden. Nogle er anonyme, andre skal stå offentligt frem og kræve $100. Hvem var det egentlig, der endte med at rejse sig, og hvem vandt? Hvis vi starter med den gruppe, der kendte deres eget niveau, Ja. så blev den første hypotese, H1, jo bekræftet til fulde. Folk opførte sig ekstremt klogt og rationelt. De dygtigste, altså talentet, de valgte $20-turneringen, men de bakkede væk fra $100-turneringen. Det var bange for risikoen. Ja, især de talentfulde mænd trak sig. Det demonstrerer den omvendte sortering helt perfekt. De kender oddsen, og de kender deres begrænsninger. Wimbledon-analogien holder. Lige præcis. Men det er jo her, det bliver rigtig fascinerende ifølge studiet. For hvad sker der i gruppen uden information, hvor de skal rejse sig op fysisk? Lad mig gætte. H2? H2 bekræftes i den grad. Der sker et markant skift.
Nu var det jo overhovedet ikke længere de dygtigste, der valgte den høje præmie. Det var dem, der scorede allerhøjst på narcissisme. Det er jo fuldstændig fantastisk og lidt skræmmende. Altså, jeg får jo med det samme billede på nethinden af den klassiske, enormt overmodige kollega, vi nok alle sammen kender, ikke? Ham eller hende, der altid rækker hånden op til de sværeste og mest prestigefyldte opgaver. Ja, dem kender vi alle. Og de er fuldstændig blinde for deres egne begrænsninger. De gør det tilsyneladende primært for at se godt ud i andres øjne. Du rammer hovedet lige på sømmet. Narcissister er jo dybt drevet af overmod og et fuldstændig umætteligt behov for social bekræftelse. De skal vise, at de er de bedste. Uden at have noget at have det i. Præcis. Men, og det her er det smukke, for det bekræfter HS3 lige så snart forskerne gav deltagerne det her histogram. Altså når de fik virkeligheden at se sort på hvidt. Ja. Når de fik de virkelige resultater tilbage, så forsvandt narcissisme-effekten simpelthen ud i den blå luft. Hold da op. Ja, et lille skud af kold, hård data var mere end nok til fuldstændig at punktere deres overmod. Narcissisterne blev siddende. Okay, men jeg må bare lige spærre de her narcissister, der rent faktisk rejste sig op i en offentlig turnering, da de var i blinde. Klarer de sig så bedre? Altså vandt de? Det er jo det, der er den lille, men utrolig vigtige detalje i forskernes analyse. Svaret er et klart nej. Narcissisterne i den gruppe endte faktisk med at have en markant mindre sandsynlighed for at vinde. Wow. Deres præstation var meget, meget lavere end deres ego. Så deres valg om at rejse sig op for at kæmpe om præmien, det var rent og skær økonomisk selvskade. De tabte. Det er alligevel vildt. De skader simpelthen sig selv for at få det der sus af social anerkendelse. Præcis. Når man lader os prøve at trække det op i helikopteren til sidst, hvad betyder de her laboratoriefund for dig derude i virkeligheden? Uanset om du designer systemer for en hel afdeling, eller du bare navigerer som medarbejder i dem. Jamen for akademikere og forskere, så bygger det her studie jo en utrolig vigtig bro mellem de her psykologiske personlighedstræk på den ene side, og klassisk økonomisk teori på den anden. Og for virksomhederne, HR og ledelse? For dem er beskeden fuldstændig krystalklar. Hvis du som virksomhed skaber en massiv offentlig konkurrence, lad os sige om en direktørspost, ikke? Jo. Men du samtidig undlader at give dine kandidater fuldstændig gennemsigtig, relativ feedback på deres nuværende præstationer, ja, så filtrerer du simpelthen ikke for talent. Hvad gør man så? Så skaber du i stedet en gigantisk magnet for narcissister. Det er jo stof til eftertanke, det der. Og det fører mig faktisk frem til en lidt mere provokerende tanke, som jeg gerne vil efterlade dig, der lytter med. Lad os høre. Vi lever jo i en tid, hvor virksomheder bruger AI og enormt komplekse algoritmer til konstant at måle vores arbejdsindsats. Hver et klik bliver nærmest registreret, men meget ofte så bliver de her data jo holdt hemmelige. Altså de låses inde hos HR, og medarbejderne får dem aldrig selv at se. Det er et meget almindeligt scenarie. Ja, men hvis vi nu ved, og det har vi jo lige talt om, at studiet her viser, hvis vi ved, at simpel adgang til relativ information fuldstændig kan slukke for narcissisters skadelige adfærd, burde helt åbne, transparente performance dashboards så ikke i virkeligheden være virksomhedernes absolut stærkeste hemmelige våben? Det er en utrolig interessant pointe. Ja, altså til simpelthen at luge ud i giftig ledelse allerede inden de overhovedet ansøger om de der topposter. Hvis de kan se, at de ikke er de bedste, så rejser de sig jo ikke op. Så prøv at tænke lidt over det næste gang, du overvejer at kaste dig ind i kampen om den store præmie i mørket. Er det dit talent, der driver dig, eller famler du bare i togen? Det er i hvert fald værd at reflektere over. Helt sikkert. Vi er i hvert fald nået til vejs ende for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi sætter enormt stor pris på det. Og husk nu at klikke forbi vores show notes. Ha' en fantastisk dag.